आप गैंगस्टर हैं, बदमाश हैं, यूट्यूबर हैं या कंसल्टेंट हैं, क्या हैं आप? मैं जो हूँ ना रीमिक्स हूँ। इतने ज्यादा मुकदमात, मेरे जैसे बंदे पे एक दरख्वास्त भी हो जाए तो मेरी तो टांगे कांपने लग जाएंगी। किस तरह फेस किया? सबसे पहले किस मुकदमे में आपका जेल जाना हुआ? बस के शीशे तोड़े थे वाल्वो के। ये गालिबन 85 की बात है। अपने वालिद साहब के कातिल को कत्ल कर दिया। इस एज में आकर आपको लगता है कि आपने सही फैसला किया था? वो अगर बंदा 100 दफा जिंदा होगा ना, मैं 110 दफा हमला करूंगा उसके ऊपर, ख्वाह वो बच जाए या मुझे मार दे। कितनी देर आपने जेल काटी? मेरी टोटल जो है मुख्तलिफ अदवार में 67 महीने और 3 दिन जो है ना टोटल मेरा बनता है जेलों का। जो है ना गरीब आदमी को जो है ना उसको सुरमेदानी में पैक कर देते हैं जेल वाले। इसी बंदे से भी आपने रकम निकलवानी हो, मुझे 25% दे, मैं आपकी रकम निकलवा दूंगा। नहीं नहीं, मैं उनको कहता 10% कैश लाएं। कौन सी गिद्दड़ सिंगी हमें भी बताएं। मैं अगर बता दूंगा तो बेटे आप कल से ये माइक छोड़ के आप भी यही काम सीखना शुरू कर दोगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूं जिनके बारे में मशहूर है, आपने किसी भी बंदे से अपने पैसे वापस लेने हों, वो ना दे रहा हो, आप इनके पास आएँ, 25% ये खुद रखेंगे, 75% आपको वापस कर देंगे। लोग इन्हें बदमाश, गैंगस्टर, डॉन और मुख्तलिफ नामों से जानते हैं। इनकी ज़िंदगी कहानी आखिर है क्या, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। मैंने अक्सर इंटरव्यूज़ में देखा है इनके अल्फाज पर बहुत गिरफ्त होती है। क्या ये कोई पर्ची से देखकर बोल रहे होते हैं फर या डायरेक्ट जो मुंह में आ रहा होता, कहीं जा रहे होते और बड़े धड़ल्ले से बात करते हैं? शाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि शाहिद चौधरी किस बला का नाम है? आप गैंगस्टर हैं, बदमाश हैं, यूट्यूबर हैं या कंसल्टेंट हैं, क्या हैं आप? मैं जो हूँ ना रीमिक्स हूँ। रीमिक्स यानी कि ये ब्लड की तरफ से नहीं मैं कह रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अशख़ास से मेरी मुलाकातें रही हैं। उनमें कुछ क्रिमिनल्स भी थे, उनमें बिजनेसमैन भी थे, उनमें कोई बदकमाश तमाशबीन भी थे। तो कंवल जो है ना वो कीचड़ में खिलता है, मिसाल बड़ों की है। तो मैंने इन लोगों के जो मस्बत जो चीज़ें थी ना, जो मुझे ज़िंदगी में मेरी रहनुमाई करती और मुझे एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने में मेरे लिए मशअल राह बनती, मैंने उन मुख्तलिफ़ अफराद में से वो चीज़ें कलेक्ट की हैं, अपने अंदर उनको जो है समोया है। फिर उसके बाद मैंने उन बातों पे अमल किया है और फिर मैं एक कामयाब इंसान बना हूँ। सर, मुझे ये बताइएगा कि इतने ज़्यादा मुकदमात, मेरे जैसे बंदे पे एक दरख्वास्त भी हो जाए तो मेरी तो टांगे कांपने लग जाएंगी। किस तरह फेस किया? यार फेस इस तरह किया है कि पहले इंटरव्यू करवाई हैं, फिर मैंने मचलके दिए हैं, फिर मैंने जाकर तफ्तीशें ज्वाइन की हैं, मैंने फिर अपने प्रूफ पेश किए हैं, अपनी एविडेंस दी है कि मैं जाए वकूआ पे नहीं था, या अगर मेरा नाम आया तो किस वजह से आया। तो पुलिस वालों ने जो है ना मेरी वो जो मैं सबूत पेश करता था उनको वो रद्द नहीं कर सकते थे, वो इतने मजबूत और इतने होते थे। तो होता ही है कि अगर आप अपनी FIR को गौर से पढ़े ना, तो जहाँ से ये लिखा होता है ना कि मुकदमा नंबर और बजुर्म, यहाँ से अगर आप शुरू हो जाए ना तो FIR में एक खाना बना होता है, उसमें लिखा होता है तफ्तीशी अफसर अगर मुकदमा दर्ज करने में कुछ तवक्कुफ हुआ हो तो वजह बयान करे। 100 में से 99.9 FIR में ये लिखा होता है बिला तवक्कुफ। और जो चंद होती हैं उनमें ये लिखा होता है कि हस्बे आमद तहरीर मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ। अब ये जो एक खाना है ना, सारी FIR में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही है। मुलज़म जो है ना अदालत का चहेता बेटा, ये मेजर एक्ट के पहले पन्ने पे लिखा हुआ है। अदालत कहती है कि मुलज़म मेरा चहेता बेटा है, मुझे शक डालो। इसका जो बेनिफिट ऑफ डाउट है ये किसको मिलेगा? जो प्रेजेंट है, मरे हुए को तो नहीं मिलना। शक का फ़ायदा मुलज़म को मिलता है और मुलज़म अदालत का चहेता बेटा है। कोई भी वकील अगर आपको कहता है ना मैं कत्ल के मुकदमे से आपको छुड़वा लूँगा, और झूठ बोलता है। वो ये कहेगा मैं आपका इस्तगासा जो है ना इसको डिफेंड बड़े तरीके से करूँगा अगर आप अक्यूज़ हो। अगर आप मुद्दई हो तो वो कहेगा मैं आपका एक इस्तगासा बड़ा टाइट तैयार करूँगा। इस्तगासे की हद तक गिरफ्त की बात वो कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता मैं बरी करवाऊंगा। ये तो जज के मूड पे डिपेंड करता है। सारी एविडेंस के बाद जज ना माने तो आप क्या कर लोगे? उसमें ये होता है कि ये जो है ना बिला तवक्कुफ वाला काम, ये FIR के अंदर एक ऐसा मजबूत एक खाना बना हुआ है। अगर आप सिर्फ FIR की डिले साबित कर देना तो इसका सारा बेनिफिट आपको जाएगा। मैं हमेशा अपनी FIR को गौर से पढ़ता हूँ। एक दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा होगा, 3 दफ़ा होगा, 4 दफ़ा होगा, लोग फिर यही कहेंगे यार ज़रूर कोई क्राइम करता है। फिर मैंने बाकायदा तौर पे FIR को स्टडी किया, जिन कामों के साथ मेरे वास्ते थे उनमें FIR स्टार्ट थी, यानी सबसे पहले यही काम था। मैंने फिर जब FIR को पढ़ लिया, उसे हिफ़्ज़ कर लिया ना, तो अल्लाह के हुक्म से अभी तो जो लोग हैं मेरे से आगे मशवरे लेते हैं कि जी हम फंस गए, हम क्या करें। तो वो ही FIR, पहले एक बंदा आता है कि जी मेरा बेटा इस केस के अंदर है, तो जो है ना इसकी जान छुड़वाने का क्या तरीका। अगर मैं FIR पढ़ के उसे मशवरा देता हूँ तो यकीन करें ऐसे वाक़यात भी मेरी ज़िंदगी में है। दूसरे दिन वही FIR लेके मुद्दई आ जाता है कि यार मुलज़म को फिट करना है, तेरे लिए कोई तरीका दसो। उसी FIR में से मैं फिट होने का तरीका भी बताता हूँ। मुझे बताइएगा कि सबसे पहले किस मुकदमे में आपका जेल जाना हुआ? बस के शीशे तोड़े थे वाल्वो के। ये गालिबन 85 की बात है। तो कंडक्टर जो था उसने पहले हमें मारा है, यानी छोटे-छोटे थे हम।
یہ لکی رانی سرکس لگی ہوئی تھی یونیورسٹی گراؤنڈ میں، تو 9 دن کے لیے 7 دن غالباً میں رہا تھا کیمپ، جب میں 88 کی بات ہوگی شاید۔ سر آپ نے اپنے والد صاحب کے قاتل کو قتل کر دیا، اب اس ایج میں آ کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے صحیح فیصلہ کیا تھا؟ یار وہ تو دیکھو، میں نے تو نا جو ہے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ میں باہر آؤں گا، میرا اقبال جرم تھا۔ میں نے یہ اگر آج آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں نا کہ میں نے یہ کر دیا تو یا مجھ سے ہو گیا، تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھو بات سنو، یہ ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنا ارادہ جو ہے نا اس کو آپ، یہ خود کا حملہ ور جو ہے، کیا مطلب یہ چائنا بنا کے بھیجتا ہے؟ یہ مائنڈ ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے فدائی حملے کا ذہن بنا لیا کہ میں نے خود کا حملہ کرنا ہے، یہ ہمیں کہتے ہیں وہ ٹریننگ ہے، کیا خود کا حملے کے لیے کوئی ایکسرسائز ڈانڈ بیٹھنے لگانی پڑتی ہیں؟ ایک مائنڈ سیٹ اپ ہی ہوتا ہے۔ تو جب ایک بندہ مینٹلی طور پہ تیار ہو کے خود کا حملے سوسائڈنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو اسی طرح انسان کا مائنڈ ہے۔ تو میں نے تو جو ہے نا، مجھے میرے والد صاحب سے عشق تھا، مجھے میرے والد صاحب جو ہے نا، بھائی کا بھی بڑا دکھ ہے، میرا سگا بھائی تھا وہ تو، لیکن والد صاحب کا جو ہے نا، والد صاحب جو ہے نا وہ بڑے مجھے تو وہ ان کا جو ہے نا دکھ نہیں بھولتا۔ تو وہ اگر بندہ 100 دفعہ زندہ ہوگا نا، میں 110 دفعہ حملہ کروں گا اس کے اوپر، خواہ وہ بچ جائے یا مجھے مار دے۔ تو میں نے اقبال جرم کیا تھا، اس لیے میں آپ لوگوں کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کر سکتے ہو وسائل کو، ایسا کوئی معاملات، کوئی گھر میں کوئی بے روزگاری، کوئی غربت نہیں ہے، تو پھر آپ لے لو۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کاٹ لو گے، پیسے بھی کاٹ لو، دے لو گے، سارا کچھ کر لو گے، تو یہ سارے میرے پاس اس وقت وسائل اتنے نہیں تھے، لیکن میں نے لتھی چڑی سے وہ نا سارا کچھ اس کو بلائے طاق رکھ کے، تو میں نے یہ جو ہے نا اللہ کے اس حکم کو کہ دشمن جو ہے نا کوئی ظالم آدمی اس کے خلاف جہاد کریں، تو جہاد کا مطلب تو یہ ہے دشمن کا دھڑان تختہ کر دیں آپ، تو میں نے بس اسی طرح یہ کیا تھا۔ چودھری صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا، یہ جتنی بھی دلیر، دشمندار اور بدماش لوگ ہوتے ہیں، ان کی عمریں اتنی چھوٹی کیوں ہوتی ہیں؟ چھوٹی عمر میں یہ قبرستان کا رخ کر لیتے ہیں؟ نہیں، یہ سب کی نہیں، جو آپ نے کہا ان سب کی نہیں، دشمن داروں کی جو ہے وہ کم تعداد ہے جلد مرنے کی، وہ ان کا کوئی گھات لگا لے، فیلڈنگ لگا لے، ان کو تھڑے مار لے تو وہ مر جاتے ہیں، ادروائز دشمن داروں کو تو آپ اس لسٹ میں نہیں لا سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ جو لوگ پولیس کے اینٹی یا سسٹم کے خلاف چلتے ہیں نا، سسٹم کے خلاف چلنے والا کوئی فرد ہے یا وہ کوئی آرگنائزیشن ہے، اس کا کلا کما کر دیا جائے گا، اس کے لیے عمر کا تو تعین ہے ہی نہیں۔ تو یہ حرکتیں کون کرتا ہے؟ جو ان میچور ہوتا ہے، اور یہ عمر جو ہے نا، میرے پروگرامس میں آپ دیکھ لیں، میں اسی چیز پہ زور دیتا ہوں کہ 20 سے 25 سال کی عمر جو ہے نا، اگر یہ 5 سال بچے کو آپ بالکل پوزیشن میں رکھیں، اس کو چیک کریں، چیک اینڈ بیلنس اس کا کریں، تو اس کی قتل ہونے کی جو عمر ہے نا، وہ زیادہ تر یہی ہوتی ہے۔ تو میرے تو پروگرام سے میں آلریڈی لوگوں کو یہ شعور دے رہا ہوں کہ یار اس عمر میں بچوں کو بچا کے رکھیں۔ چودھری صاحب مجھے یہ بتائیں کتنی دیر آپ نے جیل کاٹی؟ میری ٹوٹل جو ہے مختلف ادوار میں، مختلف کیسز میں، ڈیٹینشن آرڈروں میں، اس طرح کر کے 67 مہینے اور 3 دن جو ہے نا ٹوٹل میرا بنتا ہے جیلوں کا جو ہے نا۔ کیسا یہ سفر رہا؟ گزرا وقت ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، وہ بے شک آپ کو کہیں چھترول بھی ہوئی ہے نا، درد چونکہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر بندہ بڑے ششکلوں سے باتیں سناتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا، جیل کے اندر کی دنیا کیا امیر اور غریب کے لیے یکساں ہے؟ جیل کے اندر کی دنیا جو ہے نا، وہ دنیا نہیں آپ اسے کہہ سکتے، آپ یہ کہیں کہ باہر جنت اور اندر دوزخ ہے۔ اس دوزخ میں کچھ لوگ جو ہے نا، انہوں نے وسائل کے سر پہ اے سی لگوائے ہوئے ہیں، علیحدہ روم لگے ہوئے ہیں، دوزخ میں علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے نا، تو ان لوگوں نے جو سفارشی ہیں انہوں نے روم کولر رکھے ہوئے ہیں، جو پیسے خرچ رہے ہیں انہوں نے 2 ٹن کا اے سی بھی لگوایا ہوا ہے، وہ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں، وہ چرسیں بھی اندر پی رہے ہیں، مشوق بڑھا کے ڈانڈوس بھی دیکھ لیتے ہیں، ان کی فرینڈیں ان کو ملنے آتی ہیں۔ ابھی نہیں، آج سے 5 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی تو جیلوں کے اندر آپ کو بتایا سوشل میڈیا نے سب کچھ بند کر دیا ہوا ہے۔ تو پہلے ڈیٹیں مارتے تھے لوگ اندر، ڈیٹ کا مطلب سمجھتے ہیں نا، مکمل ڈیٹ، مکمل، ٹھیک ہے نا، کہ اگر وہ ان کا میڈیکل ہو جائے تو ان کے اوپر 66-76 کی FIR درج ہو جائے، مکمل یعنی کہ ڈیٹ اب آتی نا سمجھ لیجیے کہ وہ جج نہیں تھا، ڈیٹ پڑ گئی، تو یہ مکمل ڈیٹیں پڑتی تھیں۔ اب بھی وہ نہیں ہے کام، ابھی جو ہے نا امیر جو ہے زیادہ امیر، اس نے وہ زیادہ فیسیلیٹیٹ کر لیتا ہے، پیسے خرچنے والا جو سفارشی ہوتا ہے نا، اس کی ابھی کام دھندا چل جاتا ہے۔ غریب آدمی کو جو ہے نا، اس کو سرمے دانی میں پیک کر دیتے ہیں جیل والے، وہ بڑا ذلیل ہوتا ہے جیل کے اندر جا کے نا۔ سر میں نے آپ کی ایک ویڈیو میں سنا تھا کہ آپ کہتی ہیں اگر آپ کی بہنیں جوان ہیں تو آپ کبھی بھی غیرت کے نام پہ کسی کو قتل نہ کریں، کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کسی کی، میں نے کہا میری اگر بہن اگر کوئی اس کو چھیڑتا ہے، چھیڑنے کی نا اب 2 ہیں، کمپلیٹ چھیڑنا کہ مقدمہ تک ہاتھ چلے جائیں، خدا نہ خواستہ کوئی اسے نا جنسی تشدد کا نشانہ بنا دیتا ہے، کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے، تو پھر وہاں پہ آ کے تو جو ہے نا، اب وہی بات پھر وہی جو میں کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی باقی بہنوں کو بچانا چاہتے ہیں، ماں باپ غریب ہیں، تو پھر اس جرم کو بھی خدا پہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ بہتر منصف اور انصاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر صرف چھیڑنے کی حد تک ہے کہ جاتے وہ سیٹی مارتا ہے کوئی، یعنی مثال کے طور پہ اگر یہ کیا ہے تو اس کی سزا موت ہے، مجھے یہ بتائیں۔ نہیں، اس کی تو ماری ہے، آپ اس کی گھر کے آگے کھڑے ہو جائے، اس کی ماں سبزی لینے کے لیے آپ 2 دفعہ سیٹی مار لو، صاحب برابر ہو گیا۔ ان کو تو میری بہن تے ماری، میں تیری ماں جی دے پیراں تھلے جنت میں تو سیٹیاں ماری ہیں، یار یہ قتل کی وجہ تو نہیں ہے نا۔
को मजबूत दलील होनी चाहिए आपके पास कि सीडी के लिए बंदा मार दिया आपने। बाद में वही बहन जेल के कांस्टेबल से फंसी होती है सिपाहियों के साथ, जब वो मुलाकात पे जाती है ना बूढ़ी माँ के साथ, तो वहाँ पे सिपाही जो है ना उसको देख के ना उसकी किसी कमज़ोरी पे हाथ रखते हैं, फिर उसको दिखाते हैं कि मुलाकात असी करानी है। वो बेचारी अपने उस भाई के लिए जो बेचारा उसकी इज्जत की खातिर कत्ल पड़वा के अंदर चले जाता है, वो अपना जिस्म तबरक समझ के उसको पेश कर देती है। हज़ारों मिसालें हैं, तब मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकलवाइएगा, ये बड़े बड़े बदमाशों की कहानी है। तो मैं इसलिए कहता हूँ ये काम ना करें। चौधरी साहब, आपका एक चैलेंज पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो चुका है कि किसी बंदे से भी आपने रकम निकलवानी हो, मुझे 25% दें, मैं आपकी रकम निकलवा दूंगा। नहीं, मैं उनको कहता 10% कैश लाएं, 10% कैश लाएं, 15% बाद में। तो ये मुझे आप ये बताओ ना, आप करो हम भला ऐसा दावा कि मैं आए पैसे दिलवा दूं, अगले दिन आपको डंडा जो है ना चढ़ा के घुमा देंगे ये पुलिस वाले। तो मुझे किसी को ना मुझे पकड़े इस काम में। क्यों, आपसे डरते हैं? और डरते का क्या, मेरे पास अलादीन का चिराग है। कौन सा चिराग, कौन सी गिद्दड़ सिंगी, हमें भी बताएं। मैं अगर बता दूंगा तो बेटे आप कल से ये माइक छोड़ के आप भी यही काम सीखना शुरू कर दोगे। तो वो मैं जिन लोगों के मैंने दिलवाए हुए हैं ना, आप मुझे ये बताओ, मेरे पेप्सी के आगे लिखा होता है दिल मांगे, और वेव्स के आगे लिखा होता है नाम ही काफ़ी है। मैं जिस स्लोगन पे जो मेरा जो है ना जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वो ये है कि चूं नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? मैंने भी नहीं करनी और अगले ने भी नहीं करनी। इतने फ्रॉडिये फेसबुक पे हैं। ये फेसबुक ने एक फ्रॉड को जो है ना प्रमोट किया है। असल और नकल की जो है ना शख्सियत, हर बंदा ना इतने अच्छे कपड़े पहन के तस्वीर उतारता है ना, मैं कहता हूँ किसी रॉयल फैमिली का बच्चा है। जब मैं उसे अगले दिन देखता हूँ तो मैं फिर कहता हूँ यार फेसबुक का कमाल है। फेसबुक ने बुराई को भी बहुत प्रमोट कर दिया हुआ है। तो इस क्या उसे कहते हैं, फेसबुक पे आप आके देख लेंगे, आप हर बंदा जो है वो अपने आप को क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या लोगों का, बच्चों के किस तरफ ज़हन जा रहा है, शैतानी कामों की तरफ। तो इन चीज़ों को जो है ना खिलाफ मैंने महाज खोला हुआ है। इन्हीं चंद लोगों को देखकर आजकल के जो नौजवान हैं उनके दिल में एक जज्बा पैदा होता है कि हमने भी इनकी तरह गैंगस्टर बनना है, सोने की चेनें पहननी है, गार्ड्स आगे पीछे और गाड़ियाँ। तो आप इसे रोकना चाहते हैं? यार मैं इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको पता है कि जिस तरह ये आज से 10 साल पहले ये कॉन्सेप्ट या ये लोग इस तरह नहीं करते थे। अभी सोशल मीडिया ने लोगों को इस जगह पे ले आए कि लोग इस तरह की हरकतें फेसबुक पे करनी शुरू कर दी हैं। इस पर एक टाइम लगा है, कोई 2-10 साल लगे हैं, 8-10 साल, 5-7 साल लगे हैं। तो मैंने तो अभी 5-6 महीने पहले इसके ऊपर काम शुरू किया है, और मैं अभी कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा मैं एक नौजवान को सीधा कर दूंगा। जेलों के अंदर जाने वाले जो अच्छी फैमिलियों के अफराद हैं ना, जिनकी रगों के अंदर उनके अपने ही माँ बाप का खून है, वो मेरी बातें सुन के इबरत हासिल कर जाएंगे, और वो इबरत हासिल कर रहे हैं, और वो अपना किबला भी दुरुस्त कर जाएंगे और अच्छे रोज़गार पे भी लग जाएंगे। मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ। जी, तो नाज़रीन, आपने शाहिद चौधरी साहब की तमाम गुफ्तगू सुनी। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। डिजिटल रंग को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।